ба тоҷикон иҷозат доданд ки дар Украина биҷанганд. Мубашшир Аҳмад ба зиндон маҳкум шуд. масҷидҳо баста шаванд. Путин ба Душанбе меояд. дар охири моҳи сентябр расонаҳо дар бораи марги боз як шаҳрванди Тоҷикистон дар Украина, Исломиддин Раҳматови 23 сола хабар доданд. ҳамсари ӯ Сумайя Саидова ба рӯзноманигорон нақл кард ки чӣ гуна шавҳараш дар сафи артиши Русия қарор гирифт. як гурӯҳи дар мессенҷери Telegram вуҷуд дорад ки бо истифода аз эътиқоди динии шаҳрвандон онҳоро фиреб дода водор месозад ки бо артиши Русия шартнома банданд. Исломиддинро яке аз дӯстонаш ба ин гурӯҳ даъват кард. таҳти таъсири ин гурӯҳ ӯ фиреб хӯрд, мегӯяд Саидова. Иностранцы не имеют обязанности служить в российской армии ни под каким видом. Иностранцы могут просто отказаться от добровольной военной службы, но для того, чтобы они не отказывались, их обманывают, их бьют и им угрожают. шумораи дақиқи шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар сафи артиши Русия бар зидди Украина меҷанганд то ҳол маълум нест. бо вуҷуди ин танҳо бар асоси иттилои лоиҳаи давлатии Украина бо номи «Хочу жить» аз оғози ҳамлаи Русия ба Украина 930 шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷониби Русия ба ҷанг фиристода шуда, тақрибан 200 нафари онҳо ҳалок гардиданд. Он говорит, ты все, ты подписал контракт. Я говорю, когда я успел контракт? Говорит, ты писал, подписывал бумагу? Я говорю, ну да. Все, говорит, теперь учебка. Я говорю, а какой учебка? У меня-то мне на склад нет, говорит, и уже все. Ты штурмовик. Они говорят, если вот ты поедешь на родину, тебе грозит от 5 до 10 лет, это как наемник. дар моҳи август додситони кулли Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода иқрор шуд ки дар 3 соли охир дар Тоҷикистон ягон нафар барои иштирок дар ҷанг дар Украина ба ҷавобгарӣ кашида нашудааст. бо дар назардошти он ки ҳамаи дигар кишварҳои Осиёи марказӣ шаҳрвандони худро барои ширкат дар ҷанг ҳамчун зархарид ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ мекашанд. беамалии мақомотро дар Душанбе наметавон ба ҷуз розигии ноаён барои иштирок дар ҷанги Русия бар зидди Украина маънӣ дод кард. Статья 154 Уголовного кодекса Узбекистана предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. мақомоти тоҷик на танҳо аз баёнҳои расмӣ дар мавриди иштироки шаҳрвандони худ дар ҷанг худдорӣ мекунанд ва масъалаи ҷалби муҳоҷирон дар зиндонҳои Русияро матроҳ намесозанд, балки ҳатто марги шаҳрвандони худро дар Украина эътироф намекунанд, то Кремлро ба хашм наоранд, мегӯяд рӯзноманигор ва таҳлилгари умури Осиёи марказӣ Брюс Панниер. раҳмон дид ки мақомоти Русия чӣ гуна сахт ба иқдомоти Қирғизистон, ҳамчунин Ӯзбекистон ва Қазоқистон ки шаҳрвандони худро барои ширкат дар ҷанги Украина ба ҷавобгарӣ кашиданд, вокуниш нишон доданд, мегӯяд Панниер. Для нас это политически даже очень важный момент, и поэтому, я думаю, Москва прекрасно должна понимать, даже если это ей не нравится, что, ну, мне кажется, наглость через край, когда уже в нашей республике, в нашей территории нашей республики люди, особенно аффилированные с Русским домом и иными, еще непонятно кто, остальные двое человек, участвовали в таких делах. сиёсатшиноси тоҷик Муҳаммад Шамсиддинов низ чунин ақида дорад. ба гуфтаи ӯ барои дарк кардани сукут ва беамалии Душанбе ду омили асосиро бояд ба назар гирифт. якум, Тоҷикистон метарсад ки ҳар гуна таъқиби расмӣ барои ширкат дар ҷанг бар зидди Украина аз ҷониби Кремл ҳамчун қадами душманона қабул мешавад. ҳолон ки Тоҷикистон аз Русия сахт вобаста аст, махсусан дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ ва аз ин рӯ вокуниши Кремл метавонад хеле сангин бошад. пас аз ҳамлаи террористӣ дар Крокус фишор болои муҳоҷирон зиёд шуд ва ин фишор ба мақомоти Тоҷикистон низ таъсир мерасонад. агар Душанбе ба боз кардани парвандаҳо барои иштирок дар ҷанг оғоз кунад, ин метавонад боиси шиддат гирифтани сиёсати Русия ҳам нисбат ба муҳоҷирон ва ҳам нисбат ба худи давлати Тоҷикистон гардад, мегӯяд Шамсиддинов. Мы не ставим под сомнение проводимые в России мероприятия по проведению миграционного поля порядок, однако они не должны создавать нервозность в обществе и информацию.
Isroil oldiga qo'ygan maqsadlardan birortasiga erisha olmadi. دادگاه جنایی ناحیه اچتپه شهر تاشکند در جلسه روز 8 اکتبر نسبت به واعظ دینی علیشیر تورسونوف که با تخلص مبشر احمد معروف است حکم صادر کرد. در این باره کاتب مطبوعاتی دادگاه عالی o'zbekiston عزیز عبیدov اطلاع داد. O'sha qo'yilgan ayblar yuzaki qo'yilgani bilindi. Shuning uchun bizning umidimiz bor edi, menimcha ancha yengil narsa bo'ladi deb. Lekin afsus, uchala dastlab qo'yilgan, tergov paytida qo'yilgan uchala ayb nima bo'yicha ham, bandlar bo'yicha ham aybdor deb topilsin degan gapi bizni hayron qoldirdi. واعظ دینی و بلاگر علیشیر تورسونوف معروف به نام مبشر احمد به مهلت 2 سال و 6 ماه از آزادی محروم گردید. او بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی ازبکستان گناهکار دانسته شده است، از جمله برای برانگیختن عداوت دینی و پهن کنی غیر قانونی موادهای دینی. har bitta holat bo'yicha himoyamosta shaxs bilan gaplashib, uni apellyatsiya berish bermasdan masalan hammasini ko'rib chiqamiz. قبلا روز 8 سپتامبر معاون دادستانی ناحیه اچتپه ارکین نرزاللایف طلب کرده بود که برای تورسونوف جزا به مهلت 7 سال زندان و جریمه به اندازه 150 واحد حسابی تعیین کرده شود. Bu ayblar bilan 159-modda bilan ikkalasi bilan o'tgan iqtidor davrida o'nlab emas, yuzlab emas, minglab odam jabr ko'rdi. صادر شدن حکم نهایی 3 مرتبه به تأخیر افتاد. از 22 سپتامبر به 29 سپتامبر، سپس از 29 سپتامبر به 2 اکتبر و بعداً جلسه به 8 اکتبر تعیین گردید. همچنین دادگاه قرار کرد که صحیفه ها و شبکه های مبشر احمد در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب بسته شوند. Yoritilgan materiallar asosida advokat bilan suhbatlashib, Mubashshir Ahmad domlaga qo'yilgan ayblovlar bilan tanishdim va bu ayblovlar menga qandaydir kulgili va asossizdek tuyuldi. یادآور می‌شویم که مبشر احمد ماه می سال جاری از جانب مقامات حفظ حقوق ترکیه بازداشت شده به طور فوری به ازبکستان استرداد گردید. تحلیلگران استرداد او را با سخنرانی‌های پی در پی او در مدت اخیر در تنقید اسرائیل و چین به جانبداری مسلمانان مظلوم، اینچنین به طرفی حکومت‌های کشورهای مسلمان ربط می‌دهند. Usmonli xalifaligi uzoq asrlar davomida hukm surib kelgan xalifalik quladi. Uni o'rnida paydo bo'lgan davlat va boshqa davlatlar hammasi islomga qarshi siyosat olib boradigan davlatlarga aylandi. کارشناسان بر این نظرند که تعیین مهلت نسبتاً کوتاه زندان با سبب واکنش گسترده جامعه و بازداشت این روحانی معروف باشد، زیرا میرزیایف برخلاف پیشگذشته خود تا اندازه‌ای به سیمای سیاسی و آبروی خود اهمیت می‌دهد. Demak, davlatga kerak bo'ladigan bo'lsa, sen jamiyat uchun qilayotgan, ularning taklif qilgan yo'lida yursang ham bir kun jazolashing mumkin degan mesej qabul qilib olishdi. از 7 تا 12 اکتبر در تمام مسجدهای بزرگ شهر دوشنبه ادای نمازهای دست جمعی موقتا بازداشته شد. با اطلاع ریاست کارهای داخلی پایتخت این محدودیت‌ها به خاطر برگزاری چهاربینی‌های مهم دولتی جاری گردیدند که زیر آن سفر رسمی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در دایره همایش اتحاد دولت‌های مستقل فهمیده می‌شود. نمازهای دست جمعی موقتا در مسجدهای مولانا یعقوب چرخی، سری آسیا، ابو حنیفه و حاجی اسمت الله برگزار نمی‌شوند. علاوه بر این از 8 تا 12 اکتبر نمازهای دست جمعی در مسجدی به نام امام بخاری نیز برگزار نخواهند شد. یادآور می‌شویم که بستن مساجد هنگام برگزاری چنین چهاربینی‌ها کی‌ها باز به یک عمل معمولی در نظام حاکمیت تاجیکستان تبدیل یافته است. مثلا در ماه ایول سال 2024 در دوشنبه به سبب سفر دولتی رئیس جمهور چین سی جین پین نماز جمعه بکار کرده شده بود. احتمالاً امام علی رحمان با چنین اقدام‌ها می‌خواهد به راهبران خارجی تاجیکستان را همچون کشوری از اسلام پاک نشان دهد، یعنی همان طوری که آنها آن را دیدن می‌خواهند. Развитие отношений и стратегического партнерства с Россией – безусловный приоритет внешней политики Таджикистана. За 28 лет мы никогда не меняли свою позицию по отношению
своего стратегического партнера. اینقدر غمخواری و کمک‌های بی‌غرضانه که شخصا شما برای رشد و پیشرفت دولت تاجیکان کردید در 20 سال گذشته نبود. قابل ذکر است که چند پیش از سفر پوتین به دوشنبه وزیر دفاع روسیه اندری بلاوسوف نیز وارد پایتخت تاجیکستان شد. او از انشاءات نظامی وزارت دفاع روسیه که در حدود تاجیکستان جایگیرند بازدید به عمل آورد. طبق معلومات رسمی پایگاه نظامی 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر است بزرگترین پایگاه نظامی روسیه بیرون از مرز آن به حساب می رود. این پایگاه در دو شهر دوشنبه و باختر جایگیر بوده از واحدهای متصور تانکی، اکتشافی، مدافع ضد هوایی، حمایه رادیاسیونی، کیمیاوی و بیولوژی همچنین علاقه عبارت است. در مجموع شماره نظامیان روس در تاجیکستان تقریبا 10,000 نفر را تشکیل می‌دهد. Пребывание на территории Таджикистана 201 военной базы и уникального оптико-электронного узла «Окно», которого сегодня посетили, подчеркивает весьма высокий уровень нашего военного сотрудничества.